Tita ko na may hawak na fish yan. Tandoori fish. Sobra na masarap. Dami na isda yan sa India. Diba? Kain na tayo. Isda yan ngayon. Fresh fish. Yan na. Boil na nila. Linis-linis na nila yung isda yan. Para dami na uod yung isda yan, he? Kadumi lang yan. Galis-galis lang yan. Di ko na alam ano na isda yan, pero hugas na niinsan ko yan. Yan na. Sobra na fresh. Sobra na fresh at malinis. Yan na si tita. Lagyan na siya pampainit. Punos-punos din yan. Yun, lagay niya na sa isang lalagyan yung isda yan. Okay. Lagay na masala si tita yan. Lagay na masala. Lagay na, baliktad. Tita, chill lang yung hawak. Oh my God. Okay, lagay na more masala si tita yan. Masala, okay. Mekas yan yung masala. Okay, tubig na. Mekas yan yung masala sa isda yan. Tandoori masala na yan. Sobra na spicy, sobra na masarap. Sobra na lahat yan. Yan na si tita. Pinahid niya na ng masala yung isda. Yan. Mekas niya na yan with the kamay. Siyempre, ganyan naman tayo marinate na isda yan. Oh my God. Sobra na malinis. Okay, lagay na liquid butter si tita yan. Liquid butter. Tama na tita, sobra ka na yan. Sige lang. Mas marunong ka yan eh. Painit na yan, mantika. Para sa isda. Hawak na ni tita sa mukha. Tita yan ha. Sobra na professional. Luto na yan. Tayo na fry fish kain na yan. Made in India. Tandoori fish. Kain na yan. Tandoori fish. Everybody. Frying na yan. One side fry na yan si tita. Sobra na masarap yan. Oh my God. Sobra na craving na isda yan ngayon. Sweet and sour, no? Wow. Sana all. Okay. Baliktad mo na yan, tita. Golden brown na yata yan. Yan na, baliktad na. Sobra na sira-sira na yan. Hindi na maganda luto, tita yan. Hindi na ako fan na luto yan. Sobra na kalat yan. Sige. Gamitin mo na used oil na yan. Yan na yung isda. Titikim pa rin ako yan kahit di na perfect yung isda yan. Labas na nila yung isda yan. Ayun lang guys, nagluto lang naman ng isda si tita. Yun lang panood natin yan. Yan na si insan, nilabas yan ha. Lagyan niya na sa plato na kunwari leaf yan, pero plastic pa rin. Yan na yung fish guys. Okay, ano na gagawin ni tita next? Ano na? Wala na yan na yan. Masala, special masala by tita. Gawa-gawa na yan sa bahay yan. Yan na guys. Sobra na crunchy yan. Wow. Ano nagawa natin yan? Nag-fry lang sila na isda. Akala ko pa naman ano nagawa yan. Sobra na nonsense.